hamnade i läger. Ur den katastrofen växte sedan den palestinska befrielserörelsen fram. Och så småningom så blev Yassir Arafat det samlande namnet. Först som ledare för Al-Fatah och sen också ordförande i PLO. Nu kallas han president, men han har ingen stat att vara president i. Fredsprocessen står stilla. Den är död, hävdar en del. Kanske ännu en av de katastrofer som har drabbat den palestinska rörelsen. De kastades ju ut först ur Jordanien och sen också från Libanon. Om detta handlar det tredje avsnittet i Dokument utifrån serie Israel och arabstaterna, 50 år av strid. And Israel's victory is a swift, smashing and total one. As crack Air Force, infantry, artillery and tank corps combine to sweep across the Sinai Peninsula to the Suez Canal, east into Jordan, north into Syria. Thousands of prisoners are taken, while Jordan announces she lost 15,000 troops in the sudden and devastating campaign. The old city of Jerusalem is captured, as well as Bethlehem, the west bank of the Jordan, and the drive into Syria stops just short of Damascus. Palestinier som blivit hemlösa genom sexdagarskriget flydde över Jordanfloden undan Israels armé som hade invaderat en del av kungariket Jordanien. Ett av lägren där de hamnade ligger på andra sidan floden, mitt emot de områden som Israel hade tagit. Sex veckor senare, medan arabvärlden ännu inte hämtat sig efter det förödande nederlaget, lämnade en liten grupp palestinska gerillasoldater sitt gömställe i Syrien och begav sig till lägret i Karane. Från stranden kunde de se de israeliska patruller som nu vaktade deras ockuperade hemland Palestina. انتظرنا حتى عبرت السيارة الإسرائيلية اللي كانت بتمرق مثل دورية وبدأنا نعبر النهر. أول من عبر اللي هو الأخ أبو عمار. Abu Ammar, alias Yassir Arafat, hade varit ingenjör och byggnadsentreprenör. Han var med och grundade gerillagruppen Al-Fatah. Det här var första gången de tog sig över Jordanfloden. Avsikten var att arbeta för att en palestinsk stat skulle grundas. We know that is not easy. But we are ready to pay the price. المية مية نهر الأردن دائما معروف إنه يعني إلي أنا بالنسبة إلي بتيجي لهان هلا بتيجي بس الطويل بتيجي أقصر والطويل أقصر يعني وهان عرفات مثلي قصير فكانت المية لكتافه يعني وكان ماسك صرته على راسه وماشي على مهله شوي 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 يعني لأنه انزحلق بقع ونوقع بده هذا كله بده ينبل وبعدين مصيبه والسلاح. På andra sidan floden, på den ockuperade Västbanken, började Fatah-gerillan rekrytera och utbilda små motståndsceller som skulle slå till mot Israel. De gillrade fällor för ockupationsarmén. أفضل هدف الهدف المتحرك الذي يباغث السيارة المتحركة تفتح النار أنت مجموعة 3-4 بيفتحوا النار حسب الخطة الموضوع إذا بعد أنت بتفتح النار وتباغت فرأسا لما تضرب القنبلة بتحسم القنبلة قنبلتين أنت بتكون في مأمن وهو بصير في الشظايا. Arafats gerillaräder sattes igång framför näsan på den reguljära jordanska armén. أنا بدأت فعلا أشجعهم بدأت أنا يعني أعطيهم إسناد أرضي على أساس لما يقوموا في عمليات عبر النهر إلى إسرائيل نشجعهم لأنه احنا بحاجة لإشغال العدو. Om de israeliska styrkorna slog tillbaka var det Jordanien som drabbades. ومن هنا طلبت من جلالة الملك مقابلتهم فقابلهم جلالة الملك. I had never seen a photograph of
of Arafat up to that point, or had a description of him. So I was looking at a sort of a big burly figure that I thought must be Arafat. And when he finally came to say goodbye, I suddenly realized that it wasn't the image I had formed of Arafat. Aktionerna som utgick från Karame bekymrade kungen, men han ansåg sig inte kunna stoppa dem. וקראמה הפך להיות בסיס ענקי של ארגוני החבלה בירדן, ממש על יד נהר הירדן, על גבול ישראל. הקש ששבר את גב הגמל היה שאוטובוס ישראלים, תלמידים, עלה בערבה מדרום לים המלח, על מוקש, והיו הרוגים ופצועים, גם מבוגרים וגם ילדים. Den israeliska armén fick order om att förinta gerillabaserna i Jordanien och göra slut på det palestinska motståndet en gång för alla. אנחנו לא נזהרנו מספיק. אחרי מלחמת ששת הימים גם זלזלנו באויב, לא הסתרנו אף תנועה צבאית שהיא. They came blatantly with their tanks and artillery and troops messed up. So we realized that something was about to happen. I think they were overconfident. Early in the morning at about 5, we were told that the first Israeli elements had crossed one of the bridges. Det som ryckte fram mot Karame var en av de bäst utrustade och mest hårdföra arméerna i världen. Mot dem stod 300 bristfälligt beväpnade palestinska gerillamän som fått order av Arafat att hålla ställningarna. Vid middagstid var hälften av dem döda och många togs till fånga. חשבו שאנחנו הלכנו לקראמה כדי לתפוס את ערפאת. אבל לא, ערפאת גם יצא משם, אומרים ברח ו2 בבוקר. Men än var inte dagen slut. Senare gick den jordanska armén till motanfall. قفزت أنا والله لما قال لي أول دبابة قفزت من التخت وقفت قلت شو أطلقوا النار قفزت من التخت إني واقف هيك اكسايتمنت بدي أقابل اليهود نعم بدي أعطيهم درس والله 29 israeler dödades, 90 sårades. Israelerna retirerade. Palestinierna framställde dagens händelser som en triumf för de egna styrkorna. We faced this huge, up-to-date military Israeli forces. In the beginning, we were alone. After 5 hours, some small battalions from the Jordanian government attended us and fought with us without any central instructions from their headquarters. But at the end, it was the first victory for the Arab nation after this big defeat of 1967. They claimed it to be a victory for them. We wouldn't have disputed that except for the fact that it wasn't true. Sant eller ej, så blev Arafat berömd. Han utsågs att leda samtliga grupper i den palestinska befrielsefronten PLO. Inspirerad av berättelserna om en stor seger vid Karame anslöt sig frivilliga från många länder till PLO. لكن معظمهم مع الأسف أسوأ الناس الذين غير مدربين واللي ما عندهم انضباطية وكبر العمل الفدائي ويعني خلينا نقول زاد العدد وزادت المشاكل. It was total anarchy. We had 52 various guerrilla organizations
of all various types, and they weren't just Palestinian guerrilla organizations. Every international guerrilla organization had a presence in the country. We were naive people. We were very enthusiastic, very revolutionary, and at the same time, we were, and I can assure you, we were very innocent. We felt that King Hussein, as a reactionary leader, leading a reactionary regime, is an obstacle, and that in order to make our revolution succeed, we need to remove this obstacle. En dag bröt skottlossning ut i huvudstaden Amman och kungen körde dit för att undersöka saken. And on a crossroad where there was a military police checkpost, we found that one side of the road was closed and the other side also. We stopped. As we came to a stop, suddenly we were under very, very intense heavy machine gun fire. The guard car in front of me was hit. We lost a sergeant of my guard and about 4 wounded. Everyone jumped out of my car and yelled at me to do the same. We could see the bullets from those heavy machine guns coming down at us, hitting the asphalt, the tarmac around us. It was like raindrops on a parched land, just making holes. And those rows of holes were getting closer and closer to where we were standing. I felt very angry. And I believe my reaction was to say a bad word, but essentially to the effect of, how dare they? Kungen kastade sig ner i ett dike. Spontaneously, on the spur of the moment, I had an idea to protect His Majesty physically, and the commander of the guards had the same idea at the same time. They converged from both sides to try to give me body cover, and they nearly broke my back in the process. Chauffören vände bilen. We got into the car, shooting going on. Engine was revving like mad, but we were still stationary. So I told the driver, just hang on a second and engage the gear, which in his anxiety he had forgotten to do, and we shot off. Den grupp som arbetade mest för att störta kungen leddes av George Habash. نحن كنا متوجهين للقتال ضد إسرائيل فقط، لكن هو النظام نفسه كان يعتبر إنه وجودنا في الأردن يشكل خطر عليه. هذا الموضوع موضوعه وليس موضوعنا. Dr. Habash was the leader of a political party, and they decided to remove King Hussein. But from our point of view, we don't like to fight against the government, but if they are insisting to clash, we will fight. Den 9 september 1970 dök det här brittiska trafikplanet upp över Amman med 115 passagerare och ett antal beväpnade män från Habashs organisation ombord. I heard about it when an aircraft passed overhead my house west of the city in the suburbs, practically knocking the roof off. I en samlad operation hade Habashs gerillamän kapat 4 plan i väst och tvingat 3 av dem att flyga till Jordanien med flera 100 passagerare ombord. Planen landade på en gammal landningsbana från andra världskriget ute i öknen. We waited for 20 full years. Nothing happened. Our people remained in their camps, in their tents. They are fed up with this condition. وجدنا
إنه الموضوع اللي ممكن أن يثير الرأي العام العالمي ويقف أمام هذه الموضوع هو عملية خطف الطائرات. Jordanska styrkor omringade banan och den general som förde befälet gick in för att förhandla med kaparna. فبعد مفاوضات طويلة جدا وكان الطقس حار جدا وكنت أستظل تحت الطيارات من كثر الحر اتفقت معهم أن نفرغ الركاب وديهم لعمان والطيارات تبقى. 435 passagerare och besättningen fick lämna planen, men en del kvarhölls som gisslan. The humiliation of having aircraft flown into the country and innocent passengers being whisked away and being unable to do anything about it was something that questioned whether Jordan really existed or whether it didn't. Kaparnas budskap stod klart för hela världen. Well, that was the limit. As far as I was concerned, something had to be done. And done soon. Hussein riskerade nu att tappa greppet om sitt kungarike. 4 dagar senare förklarade han krig mot PLO. Vid midnatt gick hans stridsvagnar och soldater i ställning runt huvudstaden. Araber stod mot araber. I think I tried to get a little bit of sleep that night. I prayed a lot. And in the morning, first light, there was movement into the city. In the early hours of September 17, I woke up when we heard the artillery bombing our bases. So what we did immediately is that we went to Arafat office, the joint command. Arafat was there. Most of the leaders of Fatah were there. Even Habash was there, and they were calling through telephone and through wireless Damascus, telling them about the news and asking in an open way for a Syrian intervention. Efter 3 dagars våldsamma strider svarade syrierna på palestiniernas vädjan. Our intelligence and our radar informed us that the Syrians were massing tank formations on the Jordanian-Syrian border. We had been arguing over this Syrian invasion, particularly with our Soviet friends at the time. And whenever I raised the problem with the Soviet ambassador, he would respond, but these are Palestinian army units and Palestinian army tanks are not Syrian. And we all knew that the PLO does not have tanks. Men stridsvagnar var det, sovjetiskbyggda sådana, som välde in från Syrien. فقط نحن كنا عم نحمي الفلسطينيين من الجيش الأردني، عم نحميهم. ما كان هدفنا ضرب الجيش الأردني. لذلك كان التدخل في أضيق النطاق وفي أبسط الأمور. ما دخلنا بشكل واسع، وبالتالي كان فقط دعمنا لحماية الفدائيين وحماية أرواحهم. I Washington samlade presidenten nationella säkerhetsrådet för att bedöma rapporterna från Jordanien. The Soviets were on every platoon leader's tank right up to the border and then jumped off as they crossed the border. And Syrian officers were in command of what were allegedly PLO volunteer forces. So we knew it was an international superpower crisis. President Nixon kallade till sig den sovjetiska ambassadören. We warned the Russians and said, stay out of there. They, of course, in turn warned us and said, you stay out and keep Israel out. Under tiden tog kung Husseins styrkor strid och slog ut många av de syriska stridsvagnarna. Men de kunde inte hejda framryckningen. Trycket på kung Hussein ökade för varje timme. When the Syrian tanks
had reached the town of Irbid, which is about 2/3 of the way from the Syrian border down to Amman. They're about at that town, on the edge of it. That's when he was really starting to panic. With all the threats from almost every direction, and the situation, to all intents or purposes, looking almost impossible to cope with. Army headquarters began to tell me that we needed help from outside, and we should ask for it from the Americans and any quarter that would be willing to help. Vem som helst kunde i det här läget bara betyda Israel. We knew that he had said he would accept help from any quarter, and we thought he'd probably prefer direct American intervention. He was keenly aware that if he was resurrected and protected as a result of Israeli military intervention, that this would have a strongly negative impact, not only within Jordan itself, but obviously within the entire world. This was something that was discussed between Cisco, myself, Haig, and one or two of my staff people. De 3 rådgivarna insåg att de måste övertala president Nixon om de valde att förorda en israelisk intervention. We came to that conclusion. Time was pressing, so I then went to Nixon. I first had to find him, and the Secret Service told me he was in the basement of the executive office building across the street from the White House, bowling. And that's where I found him. I remember Henry coming back into the offices. He said, "Holy mackerel, the guy's bowling with his black dress shoes on." He was there bowling alone, and we just started talking. He wanted to have an American intervention. And of course, we didn't just have an empty cannon there. That's why we moved some fleet units over into that part of the Mediterranean. And that is why we alerted a couple of Marine battalions as well. I thought it would have been very difficult to manage. We didn't have a commander. We didn't have the right combination of forces. We didn't know how to end it. Mr. President, we said, we think the Israelis are in the best position to do this. They're close to the scene. The resources can be employed rapidly. Once he understood that, he agreed to back the Israelis. Hussein was quite aware of and approved of what we were doing in this thing, and if he didn't approve, he didn't let us know. Det blev USAs ambassadör i Jordanien som framförde nyheten till kung Hussein. And what I was told to say to him is, we'll get the Israelis to come in and help you. And I think this is a very serious moment for the king. וקיבלתי אישור להעביר פנטומים מעל הטנקים האלה. ותדרכתי באופן אישי את מוביל הרביעייה של הפנטומים מרמת דוד. אמרתי, אתה תטוס מעליהם ושלא תהיה לך ספק שהם רואים אותך ושומעים אותך. ותעשה עליהם תקיפות דמה בשביל שהם יבינו מה אנחנו מתכוונים שהם יעשו, שיסתובבו ויחזרו חזרה. וזה בדיוק מה שעשינו. הרביעייה הזו עשתה כמה תרגילים מעל הטנקים האלה, מהצד חיכיתי להם עם עוד 2 רביעיות אם הם ינסו להפריע מהאוויר, והם לא הפריעו להם אפילו, והטנקים הסתובבו וחזרו. רביעייה של פנטומים, הספיקה. الرئيس الأسد لم يرد أن يشرك الطيران السوري في العملية، لأن احنا عم نقاتل جيش حليف. الجيش الأردني هو جيش صديق لنا، ما ممكن احنا نضربه بالطيران. Vare sig det nu berodde på arabisk broderskärlek eller hotet från Nixons 6:e flotta och det israeliska stridsflyget, så drog Syrien i alla fall tillbaka sina stridsvagnar. Jordaniens armé kunde nu helt gå in för att kasta ut palestinierna. Yassir Arafat, som höll sig gömd någonstans i huvudstaden Amman, sände ut en nödsignal. I remember that he made the broadcasting through the station we had.
asking the Arab world and the Islamic world to intervene. Arabvärlden hörde nödropet. Ledarna samlades till krismöte i Kairo under ledning av president Nasser. Nasser beslöt att man skulle skicka en delegation till Jordanien och be kung Hussein att sluta döda palestinier. Delegationen leddes av president Numeiri från det avlägsna Sudan. الملكي قابلنا طبعا قدم لنا ما طاب ولذ من طعام. They kept telling us that you have to stop things immediately. Well, we can't stop. I mean, we're in the middle of a life and death struggle. إلى أن عشنا هناك حتى بعدين كنا بنتكلم في الأشياء زي دي. I believe that that experience was one of my worst during that particular period of time. Because one is concerned, one is worried, one is trying to deal with problems changing every minute, and suddenly to have to entertain a group that is totally out of touch with reality or with the needs of the moment. وحقيقة يعني قعدنا نتحادث ونتجاذب في الأحاديث والأسباب دي كلها إلى أن أصبح الصبح. När arabledarna hade misslyckats med att övertala kung Hussein satte de sig i den bepansrade bil som kungen hade lånat dem och knäppte på radio. فبدأنا نسمع كلام من عرفات واسمع نداء من عرفات بيطلب في نجدة. En grupp gav sig ut för att leta efter honom. När de tvingades lämna bilen fortsatte de sökandet till fots. ذهبنا بأرجلنا لمسافة طويلة حتى في الطريق ضربت علينا مجموعات رصاص أيضا ونحن كنا ماشيين والدنيا كان قمر جميل. Vägvisarna förde ner dem i en källare. عرفات وراح سلم علينا على كل حال لما قلدني كده وهو دموعي جرت وانا دموعي جرت وسلمنا على بعض والحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه فانقذونا منا وبتاع قلنا الحمد لله حتى تنقذ. De lämnade gömstället och tog med sig Arafat till den egyptiska ambassaden där han försågs med en familj, en palestinsk mor med ett barn. والطفل ده ذاته اللي استعملناه انه يشيلوا عرفات علشان الحرس بتاع المطار ما يوقفنا. وكان ايضا عرفات غيرنا اللبس بتاعه بالعباية العربية. I sin förklädnad lyckades Arafat och hans nya familj tillsammans med arabledarna ta sig förbi kung Husseins soldater som bevakade flygplatsen. And then suddenly I heard with utter shock and disbelief that they arrived in Cairo. They had Arafat with them. För att inte bli igenkänd hade Arafat rakat av sig skägget. President Numeiri gav sin syn på palestiniernas svarta september. حملت على الأردن شوية وحملت على الملك حسين. Kung Hussein fann att han också borde åka till Kairo. I of course came in still in my fatigues and with my gun in position. وقال في الاجتماع رد على أي شيء يمكن أنه الملك حسين قال أنا مش ضد الفلسطينيين أبدا ولا أي شيء ولا أي. President Nasser drev igenom en uppgörelse som tillgodosåg de flesta av kung Husseins krav. Arafat gav efter. Han gick med på att dra bort alla sina gerillamän från huvudstaden. PLO försökte omgruppera sig i norra Jordanien och det tog ytterligare ett år innan kung Hussein hade fått ut dem ur landet. PLOs försök att förvandla Jordanien till en bas för anfall mot Israel hade misslyckats. But we did a very important thing.
We create a new people. And instead of being refugees, to be fighters. This is very important. We were refugees, homeless. We became now fighters, freedom fighters. And next stage, you will see. Arafat och hans illa tilltygade gerilla flyttade till Libanon. Här kunde de slicka såren och omgruppera sig. Nu ville Arafat gå försiktigt fram, men en del förbittrade Fatah-medlemmar som kallade sig Svarta september ville ta hämnd för den förödmjukelse man fått utstå. The Olympic Games stand still. The flags in the stadium at half-mast. The citizens of Munich, the thousands of competitors and officials. Gruppen Svarta september krönte sitt år av terrordåd genom att storma Olympiabyn i München. This hastily conceived memorial ceremony. 11 israeliska OS-deltagare dödades. Den här gången svarade Israel med en precisionsattack. En kommandostyrka landsteg på stranden utanför Beirut. Uppgiften var att slå ut PLOs ledning, särskilt Svarta september. Arafat, som satt kvar på PLOs högkvarter och arbetade, kom undan. Men ledarna för Svarta september var hemma och dödades av israelerna. På begravningarna välde vreden fram hos palestinierna och deras muslimska bundsförvanter. Till allmän förvåning dök den här mannen upp på begravningen. Pierre Gemayel, den kristne klanledaren som av en del palestinier misstänktes för samarbete med Israel. Han ledde en privatarmé som kallades Falangen. För den kristna milisen var närvaron av beväpnade palestinier ett hot mot deras egen dominans i Libanon. بقي بيير جميل حتى اللحظة الأخيرة مترددا لأن هناك الأمنيون الرجال الأمن في الكتائب كانوا ينصحونه بعدم الذهاب لأن بيير جميل كان في خطر. Yassir Arafat svarade med en lika oväntad gest. Han bad om ett möte med den kristne klanledaren. I ett djärvt försök att sluta fred med maktens män i Libanon körde Arafat iväg genom de fientliga kristna kvarteren i Beirut. رأى أيضا شعار آخر لا لمنظمة التحرير فضحك وقال لي نحن إذا لم نقم بعمل مهم فسيحدث انفجار كبير في لبنان. Arafats fredsinitiativ ledde ingen vart. Det gick inte att komma överens. De kristna klanledarna ställde PLO inför ett ultimatum. We are asking the Palestinians to stay quiet if they want to remain in Lebanon, to stay quiet in Lebanon. Men Arafat tänkte inte alls hålla sig lugn. Under 1974 genomfördes en hel rad palestinska räder inne på israeliskt område. I ett bostadsområde dödades 18 israeler, däribland 8 barn. En månad senare intog den palestinska gerillan en skola. 22 barn dödades. Tyngdpunkten i Israels terroristbekämpning flyttades från den långa gränsen mot Jordanien till gränsen mot Libanon.
ומיד מינו אותי להיות מפקד חטיבה, והקמתי שם חטיבה שהיא ישבה מול הגבול הלבנוני. וכל הקונספציה וכל שיטות הפעולה היו כאלו כדי למנוע עד כמה שרק ניתן מחבלים שייכנסו. אין בעצם שבוע שלא היו 2-3 ניסיונות. Israel, som var omringat av fientliga muslimska stater, hade ett stort behov av vänner i regionen och såg de kristna i Libanon som en naturlig allierad. Men de kristnas ställning i Libanon hotades av konflikten med palestinierna som övergick i ett blodigt inbördeskrig. Nu såg Israel sin chans. Försvarsminister Shimon Peres beslöt att skicka en arabisktalande officer till Beirut på hemligt uppdrag. בליבי החלטתי שאיש כזה מוכרח להיות מתנדב, מפני שבהחלט חייו עלולים להיות בסכנה. וכשהודעתי לו שאני מוכן, אז הוא חייך, אמר לי, אבל אתה יודע שזה מסוכן מאוד. אמרתי לו, אני יודע. אבל כן אני ראיתי בהחלט בנסיעתו של פואד נסיעה לשדה מוקשים, ונסיעה ליעד של יש בה הרבה מאוד בוגדים. I skydd av nattmörkret satte den israeliska officeren kurs på inbördeskrigets Beirut i en robotbestyckad båt. כל ביירות הייתה כולה מוארת, הייתה באש, של תותחים. פשוט עיר בגיהנום, זה פשוט לא יאומן, כולה שרפה אחת גדולה. Underrättelseofficeren visste att det gick dåligt för de kristna i kraftmätningen mot palestinierna. Hans kristna värdar förde genast fram honom till frontlinjen för att han snabbt skulle bilda sig en uppfattning om Israels nya vän. אני רואה פתאום אלפים, אם לא יותר מזה, עומדים ליד הכביש, משני צדי הכביש, ומוחאים כפיים. ואני אומר, מה זה? הוא אומר, בוא תראה מה שהולך פה. ואז אני רואה שני טנדרים מתקרבים, טנדר אחד יורה באוויר, והשני טנדר שאחריו הולך נשרח חבל. מהחבל הזה יוצאים כמה ראשי חבלים, ובכל ראש חבל הייתה גבייה של מחבל. והטנדר נוסע וגורר אותם על הרצפה, ואלו שיושבים שם למעלה, על הטנדר עצמו, פשוט יורים בהם ויורים בהם אחרי שכבר מתו מזמן, כן? אני הייתי פשוט בהלם. Officeren rapporterade att han funnit en stark fientlighet mot PLO bland de kristna. Och att man skulle ta emot hjälp från vilket håll som helst. הם דרשו הכל. הם דרשו כלי נשק. אם זה קלאצ'ים, אם זה רובים, אם זה עוזים. ביקשו תותחים. מסענו, מרגמות תותחים. ביקשו טנקים, מסענו. סיפקנו להם אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד. 1981 blev Ariel Sharon Israels försvarsminister. Kort därefter ombads de kristna ledarna att samlas på en strand för att ta emot en besökare. כמו שנחתתי אל החוף, בא לקראתי בשיר ג'מייל, חיבק, לחץ יד, איתו היו מראשי המפקדים של הכוחות הלבנוניים. Klanledaren Pierre Gemayels son Bashir var den nya stjärnan som nu hade kontrollen över de vapen som Israel tillhandahållit. Han hade hänsynslöst eliminerat sina rivaler och enat de kristna styrkorna under sitt befäl. Vid ett möte med de kristna ledarna avslöjade Sharon sina planer på att helt undanröja det palestinska hotet. فقال للقادة المسيحيين اعلموا أننا اتخذنا في إسرائيل قراراً باجتياح لبنان. القرار متخذ وإننا ننتظر الفرصة لتنفيذ هذا الاجتياح. Sharon sa att han behövde de kristnas hjälp. Israeliska styrkor kunde inte marschera in i en arabisk huvudstad. Att driva ut palestinierna ur staden fick bli de kristnas uppgift. אמרתי לו, אם יקרה דבר כזה, זאת משימה שיהיה עליכם לבצע. אתם ורק אתם, עם הצבא הלבנוני, יכולים את זה לעשות.
Men israelerna skulle hjälpa dem genom att rycka fram ända till Beirut och omringa staden. Det enda de behövde var en förevändning. Den kom efter 6 månader. I ett attentat i London sårades Israels ambassadör allvarligt av en palestinier. Trots att dådet inte hade utförts av PLO gick Israel till aktion. Premiärminister Begin sammankallade regeringen. פנה אליי וביקש שאני הצגתי את המבצע. Försvarsministern sa ingenting om planen på att omringa Beirut. Han talade bara om att pressa tillbaka palestinierna från Israels norra gräns. זה היה, אני חושב, מרר לי, זכרונו לברכה, ששאלו מה עם ביירות, או האם ביירות, אני אמרתי, ביירות אינה בתמונה. המבצע הזה נועד לגרום לכך שברצועה של 40-45 קילומטרים לא יהיו יותר מחבלים. Israeliska styrkor gick över gränsen och förflyttade sig snabbt mot det mål som han angivit. Premiärminister Begin lugnade parlamentet. אם אנחנו נשיג את הקו 40 קילומטרים מן הגבול הצפוני שלנו, פסק כל לחימה. Men bara några timmar senare fann Sharon en anledning att fortsätta framryckningen. הגיעו ידיעות שכוחות של דיוויזיה אחת סורית נעים דרומה לחלק הדרומי של בקעת הלבנון. Sharon övertygade Begin om att de israeliska styrkorna borde rycka längre in i Libanon för att kringgå de syriska förbanden. Men då skulle man gå längre än 45 kilometer. מי שחשב שהחלטת הממשלה אפילו לרגע נתנה חסינות למחבלים מעבר לקו של 45 קילומטרים, הוא טועה. הממשלה מעולם לא נתנה חסינות למחבלים בשום מקום בעולם, ולא תיתן חסינות למחבלים בשום מקום אחר בעולם. 3 dagar efter att Sharon hade sagt till regeringen att Beirut inte fanns med i bilden hade han fört fram de israeliska trupperna till utkanten av den libanesiska huvudstaden. I 9 veckor belägrade man Beirut och bombade och besköt de palestinska kvarteren. We are here and we will continue to be here and we will defend this city, the first, it is very important, it is the first Arab capital which the Israeli are blockading. It is very important. You have to put in consideration what it means for the next generation. What have been done, you will pay its price. Ju längre Arafat trotsade Israel, desto fler människor dödades i Libanon genom israelernas bombning. Libanons huvudstad var på väg att förstöras. Libaneserna själva krävde att Arafat och PLO skulle lämna Beirut. كلفت أنا بإبلاغ أبو عمار هالشيء وحصل اجتماع ببيت شفيق الحوت أول مرة وكان موجود شفيق الحوت وبلغت أبو عمار شو المطلوب فأبو عمار صعق إنه ما حدا قال له هالكلام بالأول قلت طيب نحن عم نقول لك هذا الكلام. Israelerna satte press på palestinierna genom att angripa deras ledare var de än samlades. وأكاد أقول أن إسرائيل الجيش الإسرائيلي تقريبا كان على علم يومي بتوجهاتنا السياسية فعندما يصله أخبار بأننا أقرب إلى البقاء وإلى المقاومة نشعر بردود الفعل الإسرائيلية بعد ساعة من الزمن. There was a meeting in one of our headquarters and I tell them, please, get out. Leave it. Just now, he said, you are inviting us for a meeting. He said, please, leave this place directly. I don't know why. Believe me, I don't know why. After 15 minutes from our departure, they bombed. I en källare under spillrorna tvingades PLO-ledarna fatta det svåra beslutet. وكان قد وصل إلى قناعة
ياسر عرفات بأنه لا بد من الرحيل، ولكنه كان حريصا في نفس الوقت أن لا يسجل على نفسه بأنه كان الذي أمر برحيل القوات الفلسطينية من لبنان. كان يريد أن يكون القرار جماعيا ويساهم به جميع قادة فصائل الثورة المختلفة. Priset för fortsatt motstånd mot israelerna var uppenbart. فكان القرار الصعب والذي أشهد أنا الآن أنه لم يشذ عنه أحد. يعني كل قادة الثورة الفلسطينية في ذلك الحين قالوا نعم. I slutet av augusti 82 lämnade tusentals beväpnade palestinier Beirut. يعني الناس حزينة على رحيله، لكن ربما فرح أن الحرب قد تنتهي عند هذا الحد. כמעט 15,000 איש שגורשו מביירות, דבר ללא תקדים, שארגון טרור שלם על מפקדותיו גורש בעצם מבירתו. Israelerna hade kastat ut palestinierna utan att de kristna behövt uppfylla sin del av uppgörelsen. Då mördades Israels bundsförvant Bashir Gemayel genom en våldsam explosion på det kristna partihögkvarteret. Israels försvarsminister var säker på att palestinsk gerilla fortfarande opererade i Beirut. אבל הם השאירו מאחוריהם אלפי אנשים, לפחות 2,000 מזוינים. והיה ברור שברגע שהעיר תאוחד, יצטרכו לפעול נגדה. Nu gick den kristna milisen till aktion. Medan de israeliska trupperna avvaktade utanför staden och sköt lysbomber mot himlen gick falangisterna in i flyktinglägren Sabra och Shatila. Där hittade de ingen palestinsk gerilla, bara åldringar, kvinnor och barn som de massakrerade. לא באתי להסביר את הטרגדיה הנוראה הזאת, כי היא שייכת לעולם של יצרים אפלים, לא שלנו, אלא של אלה שביצעו את מעשי הטבח. אני מקווה שיבואו על עונשם. אני מבקש לך לא לעזור לי, סגן השר גרופר, לא לעזור לי. חבר הכנסת תופיק. I den största protestdemonstrationen i Israels historia gav 400 000 människor uttryck åt sin skam över Israels roll i massakern. It is true that we lost our base in Beirut, but they lost the war. Än en gång hade PLO drivits ut ur ett arabland. Än en gång efter samordnade insatser av deras arabiska värdar och staten Israel. Abu Ammar, Yassir Arafat, överlevnadskonstnären, var på väg till en ny exil i Tunis, 3000 kilometer från Israels gränser.